माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानकु एमआईएल ओडिया कौन एमआईएल ओडिया विषय को मु स्वागत करुच्ची जोटा कि तुम पुष्पपुर वर्षा बरणर तो 1 मार्किया क्वेश्चन नहीं जोटा कि तुम परीक्षा रे 3 मार्क आसो है 1 मार्किया नहीं आसी आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त नहीं आसी तो 3 मार्क तुम आसो निश्चिंत तुम मैंने देख निश्चिंत परीक्षा आसो ग्यारंटी परीक्षा क्वेश्चन बैंक 100% क्वेश्चन आसो प्रीवियस एटा एबे आसिले यही वर्ष आसिले निश्चिंत तुमको प्रोवाइड करी तो बुझेला पिला माने तो चलो आम स्टार्ट करवा कौन देछि ना लेखक काहाकू स्वागत जणाई छंती लेखक काहाकू स्वागत जणाई छंती पिले ना बारी बहकू लेखक काहाकू ना लेखिबो तमे एमती लेखक बारी बहकू स्वागत कर एमसीक्यू ने जे तमे केवल उत्तर देकी खाली लिखि दो बारी बह बुझिएला बारी बह सेमती नुह पिला तमे कम केमती लिखिबो ना लेखक बारी बहकू कौन ना स्वागत जणाई छंती नेक्स्ट प्राबंधिक बारीबहकू केउठारे स्वागत जणाई छंती ना प्राबंधिक बारीबहकू केउठारे ना पुष्पपुर रे तापरे पुष्पपुर आधुनिक केउ सहर नाम रे नामित होईची ना पुष्पपुर पाटना सहर नाम रे नामित होईची पुष्पपुर आधुनिक केउठी ना पाटना सहर रे एटा बहुत इंपोर्टेंट तापरे केउ पथरे बारीबह आगमनीर सत शुभ शंख बाजी उठुची ना प्रासाद बातायन पथरे बारीबह आगमनीर सत शुभंगन बाजी उठुची नेक्स्ट बहुदिन परे बारीबहर शुभागमन आज कौन होई उठिची ना बहुदिन परे कौन होईची ना मंगलकर बहुदिन परे बारीबहर शुभगमन आज मंगलकर ओ कौन ना मधुमय होई उठिची नेक्स्ट बारीबहर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे कौन होई उठिबो ना बारीबहर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव श्यामल होई उठिबो नेक्स्ट व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति रे किए विचलित हुए नाही व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति रे किए ना भ्राम्यमान उदासीन धरणी कौन ना विचलित हुए नाही नेक्स्ट केउथिरु गोटिए उणा हेले धरणी जीव मानकर बासभूमि होई रही पारिबो केउथिरु ना वायु सलिल आलोक उत्ताप वायु सलिल और आलोक उत्तापरु गोटिए उणा हेले धरणी जीव मानकर बासभूमि होई रही पारिबो नेक्स्ट व्यक्ति ठारू किए बड़ नुहे बोली प्राबंधिक प्रश्न करछंती ना व्यक्ति ठारू गोष्ठी बड़ नुहे बोली प्राबंधिक प्रश्न करछंती नेक्स्ट जल भावरे केउठारे आज हाहाकार पड़िछि बोली लेखक कहिसंती ना जल अभावरे उत्कल रे हाहाकार पड़िछि बोली लेखक कहिसंती नेक्स्ट पथ प्रदर्शक बिना भारतर केउ भूमि को चिन्हिबा पई बारीदर भ्रम हेब नाई बोली प्राबंधिक कहिसंती पिले ना सारभूत उत्कल भूमि को ना सारभूत उत्कल भूमि को नेक्स्ट लेखकक जन्मभूमिर अवस्था आज किपरि होईची ना पतिता लांछिता खंडिता होईची को ना लेखकक जन्मभूमिर अवस्था आज नेक्स्ट उत्कल रे आज किए बारीदर रूप सुधा पान करिबो ना कोटि नेत्र किए ना कोटि नेत्र नेक्स्ट केउ मानक निराश न करी बारीद तार बादन्यता सेही मानक ठारू आरंभ करने को लेखक अनुरोध करछंती ना वनवासी मानक काहाकू ना वनवासी मानक तो पिला माने तापरे देखिबा रोग सज्जारे साहित्य काहांकू देखी पितामाता मन आतंक रे थरी उठे ना पुत्र कन्या को काहाकू ना पुत्र कन्या को नेक्स्ट वनवासी नारी माने कुजीहंस ठारू कौन चोरी करती नहीं पिले ना गति कौन ना गति चोरी करती नहीं नेक्स्ट वनवासी नारी माने कौन होई मातंगिनी परी चलती नहीं ना वनवासी नारी माने मदलास होई मातंगिनी परी चलती नहीं नेक्स्ट वनवासी नारी माने सुकोमल पदरे कना सुकोमल पदरे कौन बोलती नहीं कौन ना अलक्तक बोलती नहीं नेक्स्ट केउ माने अविरत वृष्टिपात मध्य वनस्पति परी रही शस्य क्षेत्र में कर्मरत रुहंती तो पिला माने केउ माने ना वनवासी रमणी माने नेक्स्ट
କେଉଁମାନେ ବାରିଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? ତ କେଉଁମାନେ? ନା ବନବାସୀ ମାନେ ବାରିଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ବାରିଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ବାରିଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଅନାଦି ଯୁଗରୁ କାହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ତାହାରି ଭକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି? କାହାର? ନା ମହାବନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପାବସୀ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଉତ୍କଳବାସୀ। କିଏ? ନା ଉତ୍କଳବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଉତ୍ପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ? ତ ପିଲାମାନେ କିଏ? ନା ତନ୍ୟୁ ମହାନଦୀ। ନେକ୍ସଟ, କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖି ଘନ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ନା ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲେଖକ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦଧିଚିପରି ଅସ୍ଥି ହୋଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ। କାହାକୁ? ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ। ନେକ୍ସଟ, କାହା ବଳରେ ବାରିବହ ତାର ବିଜୟ ରଥକୁ ତ୍ୱରା ଗତିରେ ବୋହି ନେବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। ତ ନେକ୍ସଟ, ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କାହାର ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣ ସାମୁଖ କରିବା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ବାରିବହର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ? କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ନୀଳାଚଳନାଥ। କାହାର? ନା ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ, ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି? କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ। କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରିବହ କାହା ପାଶକୁ ଯାଇ ଥରେ ତାର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କାହାର? ନା ଅମ୍ବୁପତି। କାହାର? ନା ଅମ୍ବୁପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅମ୍ବୁପତିକୁ ଲେଖକ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅମ୍ବୁପତିକୁ ଲେଖକ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ମହାକୃପଣ। କ'ଣ? ନା ମହାକୃପଣ। ତବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବାରିବହ ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ଯାତାୟାତ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ? କେଉଁମାନେ? ନା ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୀଳାଚଳଠାରୁ କାହା ବକ୍ଷ ଦେଇ ବାରିବହ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପିଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତାର ସ୍ୱକର୍ମ ସାରିବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ନା ଚାରୁ ଚିଲିକା। କ'ଣ? ନା ଚାରୁ ଚିଲିକା। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିଭୂତ ସେ ଭୂମିର କେଉଁମାନେ ବାରିବହକୁ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ନା ଜାଗ୍ରତ ଜନତା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବନ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ତ ଆଧରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ତମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼, ନୋଟ୍ କର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲଗା ନୋଟ୍ କର, ପଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।